guys, itirahin natin itong bala na to. Ha? Mag-like na rin kayo dyan, mag-subscribe kasi napit tayo natin yung bala. Kaya, mag-follow na rin kayo dyan at like nyo yun ha. So guys, itirahin ko yung balang yan. Dalawa pala to guys. Yan. Kasi guys, 1, 2. Kung rin balapin. Tempo. Tempo. Hindi naman bawal na kasi malimutan. Yan na. Oh. Dapat. Di naman ako na. Ako naman. Ulit. Di ko tamo. Ulit. Ako isipin. Headshot! Nakita nyo yan guys. Tumama. Oh. Ayan guys. Wala yan. Butas. Guys guys, lalo na ang pangit naman. Ako naman. Lalo na. Hindi mo naman. Tentog. Wag! Dad. Dito naman. Ang isa, babaril ko. Babaril ko ng isa. Ay, Dad. Isa na lang sila, guys. Wala na ako, guys. Wait, guys. Ay, guys, tututamaan. Pag mabulutin kasi. Ala! Ikut. Ako kasi titikit. No. Uy! Galing no. Sing akin ang bala. Saan isa? Apiam. Dalawa yun. Apiam. Baka mamaya masawata. Hi guys, tataba Ito man. Ito. Dapat doon. Dapat dito o katawid. Ganito ko. Sana, wala ko nandun sa ilalim. Saan? Wala. Ito siyo. Lang guys ha. Dito aja.
wala. Ato! Ayun. Ano ba yan? Guys, oh. Sumobra yung pagkabar ito, guys. Yan. Ako nitay. Ay, dito pala. Ito mo, onto. Wala. Sumusubok kasi. Diyan kasi, oh. Lang. Tumba! Tumba na! Yan. Tumba mo isa. Oh. Oh. Sige, tamaan mo na. Uy, huwag kayo. Huwag kayo. Sige, go! Balil! Ano yung kasa? Balil! 1, 2, 3, go! Action! Ito naman. Action! Ako naman. Ako naman. Naman ha? Ha? Ako. Look! Inubo ako dito eh. Uy, shot! Bro, sige na. Itchat. Sige na. Kaya, please. Please. Yeah. Di po si ano eh. Ako eh. Paano mo na? Tapos kung na din mo naman. Paano mo na? One, two, three, go! 1, 3, go! Go! Stop! Headshot! Headshot! Doctor! Doctor Carlos Atasoy. Lagyan niya dito. Oy, tatlo. Basta bang ganda matatlo. Dito. Ito. Yeah. Dito. Yeah. Echat lah. Miss, you can't just take another customer's dress. If you are making a scene, I have to call the security. Lusot lang ba? Is. Ay, lusot lang. Yan kasi nakadabatay. Wait lang! Ano halang natin ito? Limbong. Ano? O yung ganito o. Yan. Gamit mo lang. Saka na yan. Oh, ikaw kasi. Huwag pin lo. Go. Ready, set, go. Ka na. Talaga. Hindi pa ito tumama.
Sasapag yung kita sa pispan. Oo nga. Go. They said go. Ready, set, go. Ready, set, go. Ready, set, go. Go. Oh, set, 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 set. Ano yung isang bala? Oh. Lagyan natin. Diyan. Etchet yan, etchet. Ready, set, go. Ala. Sabi ko ito may bala. Mala bala. Ready, set, go. Kuno may bala na yun. Oh. Meron pa. Go. Ubus lahat. Yes! Ito naman. Ito naman. Dito na magtatapos ang video natin, guys. Hanggang dito na lang. Bye!